Keluaran 3, Exodus 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. And the Lord said unto Moses, depart and go up, hence thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I swore unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, unto thy seeds will I give it. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghala orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite and the Amorite and the Hittite and the Periz, the Hivite and the Jebusite, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. A land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of thee, for thou art stackest people, lest I consume thee in the way. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. And when the people heard this evil tidings, they mourned, and no man did put on him his ornaments. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. For the Lord had said unto Moses, say unto the children of Israel, ye stacked people, I will come up into the midst of thee in a moment and consume thee. Therefore put off thy ornament from thee, that I may know what to do unto thee. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. And the children of Israel stripped themselves of their ornament by the mount Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamanya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. And Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it come to pass that every which saw the Lord went out unto the tabernacle of congregation which was without the camp. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. And it come to pass when Moses went out unto the tabernacle that all the people rose up and stood every man at his tent door and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara dengan Musa di sana. And it come to pass as Moses entered into the tabernacle, godly pillar descends and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. People saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door, and all the people rose up and worship every man in his tent doors. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. And the Lord spake unto Moses face to face,
as a man speak unto his friend, and he turned again into the camp. But his servant Joshua, the sons of a young man, depart not out the tabernacle. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahu padaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. And Moses said unto the Lord, See, thou says unto me, bring these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Lah bahwa bangsa ini umatku. Know therefore I pray thee, if I have found grace in the sight, show me now the way that I may find grace in the sight, and consider that nation is the people. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan kenteraman kepadamu. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? For wherein shall it be know her that I and thy people have found grace in sight, is it not in that thou goest with us? Shall we be spared, I and thy people, from all the people that there are upon the face of the earth? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dan aku mengenal engkau. And the Lord said unto Moses, I will do these things also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. And he said, I wish thee show me the glory. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. And he said, thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. And the Lord said, behold, there is place by me, and thou shalt stand upon a rock. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganmu sampai aku berjalan lewat. And it shall come to pass while my glory pass by, that I will put thee in a cliff of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen.